নতুন ভোটার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে রয়েছে ত্রিপুরা। ভোটদান আজ উৎসবে পরিণত হয়েছে রাজ্যে। 15তম রাজ্যভিত্তিক জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জি.কে. সিনহা। এদিন জাতীয় ভোটার দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত রবীন্দ্র ভবনে, যেখানে নতুন ভোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এপিক কার্ড। উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মোট 28,91,082 জন ভোটার রয়েছেন, যার মধ্যে 14,50,709 জন রয়েছেন পুরুষ, 14,40,229 জন মহিলা এবং 74 জন হলেন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। সর্বশেষ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় সংযোজন হয়েছে মোট 51,303 জন ভোটার এবং তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে 24,696 জন ভোটারের নাম। कि हमारे राज्य की यह विशेषता है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के मामले में तो यह सर्वोत्तम राज्य है ही। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज, चाहे विधानसभा का चुनाव का हो या लोकसभा चुनाव का हो, बहुत सारे राज्यों से बेहतर होता है। और इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी हमारे जो मतदाता हैं बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ पर आए और शांतिपूर्ण मतदान किया। और सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यह चुनाव एक उत्सव के रूप में परिणत होता जा रहा है।